Você tiver ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାତ୍ର 18 ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏହି ପ୍ରକାର ହେଲା। ତାହାଙ୍କର ମାତା ମରିୟମ ଯୋସେଫଙ୍କର ସହିତ ବିବାହ ନିର୍ବନ୍ଧ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣା ପଡ଼ିଲା। ମାଥ୍ୟୁ 1:19 ଏଥିରେ ଯୋସେଫ ଧାର୍ମିକ ଥିବାରୁ ତାହାଙ୍କର ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ, କାରଣ ସେ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। She will give birth to a son and you will call his name Jesus, for he will save people from their sins. Praise Lord. John 10:33 ମୁଁ ପ୍ରିକାୟକ ଏଭ୍ରିଥିର ମାତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାଲି ଆଜି ଓ ଚିରକାଳ ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ଲୁକ 19:10 କାରଣ ଯାହା ହଜିଅଛି ତାହା ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସିଅଛନ୍ତି। ମାଥ୍ୟୁ 5:5 ନମ୍ର ଲୋକ ଧନ୍ୟ କାରଣ ସେମାନେ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ଗୀତ ସଂହିତା 121:8 ଆଜିଠାରୁ ସଦାକାଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମର ବାହାରି ଯିବାର ଓ ଭିତରେ ଆସିବାର ରକ୍ଷା କରିବେ। ଜହନ 11:35 ଯୀଶୁ କାନ୍ଦିଲେ।
उपस्थित विद्यमान अच्छा। तो ये जो अदृश्य भाव से विद्यमान अच्छा तो तांकरी नाम गोटे अच्छी से नाम जी कर मोर तरफ गोटे बड़ लोक ना बड़ लोक ना मोर तरफ गोटे गिफ्ट अच्छी कलम गोटे दिया जल्दी कह ए 13 पद और 14 पद टी पढ़ ସେମାନେ ରକ୍ତରୁ ଶରୀରର ଇଚ୍ଛାରୁ ଅବା ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛାରୁ ଜାତ ହେଲେ ନାହିଁ ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ହେଲେ ଆଉ ସେହି ବାକ୍ୟ ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ ପୁଣି ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ସତ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କଲେ ଆଉ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗତ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମହିମା ସଦୃଶ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ମହିମା ଦେଖିଲୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। ସେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଈଶ୍ୱର ସେଥିପାଇଁ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ସେଥିପାଇଁ ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସେ ସେଥିପାଇଁ କଣ ସେ ସ୍ୱୟଂଭୁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସର୍ବସ୍ରଷ୍ଟା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସର୍ବଜ୍ଞତା କଣ ପାଇଁ ସେ କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଲେ ରାତି କୁଆ ହଉଥିଲା ସେ ଅନେକ ଲୋକ को जन्म देले बोलिकरी कहथिले पालक मास अनेक लोक सेठी देखुचंती आपण माथ्यू रे गले अनेक लोक कोनती जन्म अंक संक को जन्म देला से संक को जन्म देला से अंक ताकू जन्म देला किंतु यीशु ख्रीष्ट कोन हेतिले जन्म हेले ताकू के देले मरियम देले किंतु कारी कर्तृत्व रे ना अरे केरे बेन करवाडा तो आसो ख्रीष्टर प्रिय मंडली इठी हमें टिके समय चिंता करबा इठी लेखा है जे सेथि पई से ईश्वर एबे करबा कोन पई ना से मनुष्य रो इच्छा रु कोन हे नथिले जातो हे नथिले कार इच्छा रे से जातो हेतिले ईश्वर को ठारू तेबे मुई अनेक जगह रे एंती केतरा जगह रे युक्ति तर्क हुए जीशु पंत माने लोकाय हैला जीशु पंत माने लोकाय राम कोने माने आय बुध मिसा माने आय ए सब मनुष्य को किंतु हमर क्रिश्चियन भाई माने प्रकृतर मु सेवा देबो धन्यवाद देबी काई करतो रे कोन सत्य को जानि छंती यार किए से ही परमेश्वर बोली से माने चिन्हि छंती तो आपण माने मध्य चिन्हि थिबारु आपण माने को मध्य धन्यवाद ए जो मो गोटे ग्रुप रे अछि से ग्रुप रो ना होची ए माने के माने की जो हमर हां बौद्धिस्ट ग्रुप रे से ग्रुप रे आपको के बोले हमर कुमार नाना सोडू ऐड करि छंती तो सेमाने कोन कहउछंती जानि छंती कि सेमाने कहउछंती हम जीशु ख्रीष्ट को सेमाने भी अनेक लोक अनेक प्रकार भाबरे जानती हमर प्रभु हम जाय आनि कि हमें सुसमाचार एबे नूतन नियम सरी जाउची हमें सबुठी हमें देखुछी जन्मरु ताकर मरण जाय अछि किंतु आपण माने टिके लक्ष्य से सेवा कार्य करथिले आ एबे 12 वर्ष काटी दियो केते रहला मझी रे ताकर से माने से तत्व से माने ये दोतली जो हमर बौद्धिस्ट लाइन टिके टिके 3:17 रे हां एपिसोड 3:17 पढो पुणी विश्वास द्वारा ख्रीष्ट तुम मानक हृदय रे वास करंती एटा होची कन्फर्म वाक्य अरे मते जानबाक पड़बो अन्य जदि पचार चंदी मते जवाब देबाक पड़बो पचारबे ख्रीष्ट तुम तार वास करियो छथि हां करियो छ कोन से गुटे वाक्य देई मते देखा कहबो कते बेटा 3:17 पद मु विश्वास कली ख्रीष्ट मो मध्य रे वास कथा छिडला सिटी आर कोनसी प्रश्न नै हला राय देलो तबे विश्वर मालिक जते बेले सृष्टि होचंती ए पृथ्वी पृष्ठ रे तांकर गुटे प्रॉब्लम थिला छि शब्द रे लेखा अछि कोन सेटा बसा घरे से वाक्य पढी पढी गलु किंतु मु धर्म बोली बोली कहूची कहला तू हेले विश्वास करि पारलनी ठीक साइड पे पळाला हला कोन नथिला लेखा अछि लूक 2 रो 13 पद रे बसा घरे
କ'ଣ କୁହ ପୁରା ବସା ଘରେ ନଥିଲା ବୋଲବାଟ ଲେଖା